bueno es tenerlas con nosotros. It's great to have you guys here. ¿Qué tal si leemos el texto bíblico que vamos a leer hoy y oramos de inmediato? So ¿Qué we're les gonna- parece? We're going to read the scripture that we'll be studying today, and then we are going to open in prayer. Hoy vamos a leer en Marcos el capítulo 6. Today we will be reading from Mark chapter 6. El hermano Kevin hizo un excelente trabajo exponiendo el capítulo 5. Kevin did an excellent job sharing about chapter 5 Los últimos 2 domingos. the past 2 Sundays. Entonces hoy seguimos con el 6º capítulo. And so today we are going to continue with chapter 6. Dice así: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían, maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Marcos 6, del 1 al 6. So we're going to read from Mark chapter 6, verses 1 through 6, and it says this. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles that he is performing? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gloria y gracias en esta mañana. Father, we give you glory and we give you thanks this morning. Confesamos y declaramos que tú eres Dios sobre nuestras vidas. And we confess that you are God over our lives. Señor, te invitamos a entronarte sobre nosotros como iglesia, sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones. And so we invite you to take up the throne in our church and in our personal lives and in the nations. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. And so, Lord, we ask for forgiveness for our sin. Te invitamos a escudriñar nuestros corazones para ver si hay en nosotros incredulidad. And so we ask that you examine our hearts and find within us any unbelief. Y Señor, pedimos que por favor nos ilumines los ojos del corazón And we ask that you would illuminate the eyes of our hearts para que podamos verte con más claridad so that we can see you more clearly y comprender las cosas de tu reino and that we can understand the things of your kingdom y poder vivir de una manera digna del llamado que tú nos has hecho. and to live a life worthy of the calling that you have called us to. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, porque no podemos solos. that we can't do it on our own. Glorifícate en And nosotros. so glorify yourself within us. Edifícanos hoy con tu palabra. Edify us today with your word. Santifícanos en tu verdad. Sanctify us in your truth. Tu palabra es verdad. Your word is the truth. Es para tu gloria, It's for your glory, la exaltación de tu Hijo the exaltation of your Son, y la expansión de tu reino. and the expansion of your kingdom. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, antes de entrar en el sermón, quiero tomar un minuto para honrar el equipo de adoración, el pastor Tommy y todo el equipo y el trabajo que ellos están haciendo. And so before we begin the sermon this morning, I just want to take a second to honor our entire worship team and Pastor Tommy and the excellent job that they have done.
Yo sé que para nosotros es más fácil ver lo que no funciona que ver los pequeños pasos que se están dando. So I know sometimes it's easier for us to see the things that aren't working instead of seeing the small good steps that are. Tenemos una tendencia a no apreciar los esfuerzos, pero sobreenfatizarnos en las cosas que tal vez no nos gusta. And so we have this tendency to focus, instead of seeing the effort that people are putting in, we focus on the lack. Así que yo aprecio sus esfuerzos And so I so appreciate your all's effort, y estoy agradecido por and I feel ustedes so thankful for you guys y por cómo ustedes nos ministran and for how you minister to us, a todos nosotros. to all of us. Y quiero comenzar hoy recapitulando un poco And so I want to begin today by doing a quick summary para refrescarnos la memoria to refresh our memories y situarnos en el contexto del pasaje que estamos leyendo hoy. and to look at the context of the passage that we're reading today. Y voy desde el capítulo 4. And so I'm going to begin from chapter 4. En el capítulo 4 Jesús ofrece a sus discípulos una serie de parábolas. And so in chapter 4, Jesus presents several parables before his disciples. Y la idea es explicar cómo funciona su reino. And the idea is to explain how his kingdom works. Y él dice que su palabra es la buena semilla que debe ser sembrada en buena tierra. And so he says that his word is the good seed that should be Y la buena, planted in good la, dirt. bu- la buena tierra es el corazón receptivo, el corazón atento, el corazón obediente. And so the good soil is the heart that is accepting to the word and the heart that wants it to grow. Y dice que sus discípulos son sembradores de la buena semilla And he says that his disciples are planters of the good seed. y lámparas que deben reflejar su luz en la oscuridad. And they are lamps that should reflect his light in darkness. El reino de Dios, según Jesús, es semejante a un granito de mostaza. And so according to Jesus, the kingdom of heaven is referred to as a mustard seed. Aunque oculto y perseguido en este momento, producirá una cosecha inimaginable. And even though it's hard to see in the moment, it will produce a harvest that we can't even imagine. El capítulo 4 termina con una tormenta And so chapter 4 ends with the storm. y Marcos nos muestra que Jesús tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. And Mark shows us that Jesus has power and authority over nature. Jesús reprende y calma una tormenta como si fuese un niño. And so Jesus reprimands the storm as if it were a small child. Asombrados, And they were sus amazed. discípulos preguntaron, His disciples were amazed and they asked, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? and they said, "Who is this that even the wind and the waves obey him?" El capítulo 5 comienza con otro tipo de tormenta. And so chapter 5 begins with a different type of storm. Jesús y sus discípulos, al llegar a la región de los Gerasenos, And so Jesus and his disciples had arrived to a new region. son recibidos por un hombre hediondo, sucio, loco y endemoniado por unos 2,000 hasta 6,000 demonios. And so they were received by a man who was viewed as crazy, and he was walking around dirty, and he was possessed by thousands of demons. Ninguna persona o cadena podría ni siquiera detener a ese hombre. And so no person or no chain could detain this man. Pero como todos los demonios en la historia hasta ahora, ellos se humillan delante de Jesús y se arrodillan. But just as every demon before them, they come before Jesus and they bow down to him. Jesús amó radicalmente a este hombre endemoniado. And so Jesus radically loved this man who was possessed by demons. Rompió sus cadenas, los salvó y los comisionó como un misionero a los suyos, And so he broke his chains and he freed him, and then he commissioned him as a missionary, demostrando su poder y autoridad sobre lo sobrenatural. showing his power and his authority over things that are supernatural. De vuelta al otro lado del lago, And on the other side of the lake, Jesús se encuentra con dos personas muy diferentes, Jesus finds two different people who are very different. dos personas opuestas. These two people were opposites. Un hombre muy importante en su contexto, Jairo, el gobernante de una sinagoga, And so one of the people was someone very important in their context, that was Jairus,
y una mujer sin nombre. And then the other woman was someone without name. El texto ni siquiera menciona su nombre. The text doesn't even mention the name of the woman. Una mujer sucia, She was a woman who was viewed as dirty. impura She was impure y vergonzosa. and full of shame. Podríamos esperar que Jesús interactúe de manera diferente con esas personas, And so we could think that Jesus was going to interact in a specific way towards these two people. pero a ambos se les dice que una sola cosa importa, But to both of them, he says that just one thing is important, su fe. and it's their faith. En respuesta a la fe de esa mujer And so because of the faith of this woman y la creencia de Jairo en el poder de Jesús para sanar, and the beliefs of Jairus and the power of Jesus to heal his daughter, Jesús responde sus oraciones. Jesus responds to their prayers. Sana a la mujer He heals the woman con un solo toque, with just a single touch. ni siquiera él tocando a la mujer, sino la mujer tocando el borde de su manto. And it wasn't even him touching the woman, it was the woman touching the edge of his cloak. Y resucita a la hija de Jairo, And he resurrects the daughter of Jairus. demostrando su poder y autoridad aún sobre la muerte. And he shows his power and his authority even over death. Jesús ya había hecho todas esas cosas. And so Jesus had done all of these things. Ahora en nuestro texto encontramos a Jesús enseñando en la sinagoga de su propia ciudad. And so now we find him preaching in the synagogue in his own city. Pero lo interesante es que Marcos nos dice que por la incredulidad de la gente de su ciudad, And so the interesting thing is that Mark says because of the unbelief of the people in the city, el Señor no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unas pocas personas al imponerles las manos. that the Lord was unable to do miracles in the city except for heal a few sick people. Y por lo general, cuando nosotros miramos este texto, And in general, and when we look at this text, podemos tener una actitud crítica hacia ese grupo de personas. we can have a critical attitude towards this group of people. ¿Por qué estas personas no creen en Jesús? Why don't these people believe in Jesus? Si Jesús ya había hecho tantos milagros, If Jesus has done so many miracles, se había mostrado su poder y su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la enfermedad, hasta para sanar, para perdonar pecados. if he had showed his power and his authority to heal, to cast out demons, and even to forgive sin. Ahora, es fácil para nosotros, porque estamos en otro contexto, mirar hacia atrás y criticar a esas personas, juzgar a esas personas y hasta odiar a esas personas. So it's easy for us because we're living in a different context to look at these people and judge them or view them with a very critical eye. Es fácil porque nosotros tenemos el beneficio de la retrospectiva. It's Podemos, easy. It's easy for us because we have the ability of looking at things in retrospect. podemos estar aquí y mirar todo atrás y llegar a ciertas conclusiones. And so we can be where we're at right now and look at everything from behind and arrive to certain conclusions. Pero la verdad es que debe haber sido muy difícil para estas personas. But the truth is it was probably very difficult for these people. Muy difícil. Very difficult. Porque no tenían los beneficios que nosotros tenemos hoy. Because they didn't have the same benefits that we have today. Y además ellos tenían una perspectiva de Dios muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos hoy. They also had a very different perspective of God than we have today. Así que es importante tratar de ponernos en sus zapatos, So it's important to try to put ourselves in their shoes. trasladarnos a su época, a su tiempo. To go back to their time and their time of living. Este grupo de personas This group of people realmente eran las personas de la misma ciudad donde Jesús se había criado. they were from the same city where Jesus was brought up. Y ellos tenían un pensamiento profundamente sagrado And they had a very holy perspective cuando se trataba de Dios. when we're talking about God. En la mente de estas personas, Dios era un ser infinitamente santo, infinitamente poderoso, un ser infinitamente glorioso. In their minds, God was this infinitely holy and perfect being. De hecho, era tal que ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. And so they didn't even dare to mention the name of God. Tenían miedo de mencionar su nombre, They were afraid to mention his name porque ellos creían que el nombre era tan santo que ellos no eran dignos ni siquiera de mencionarlo. because they thought that his name was so holy that they weren't even worthy of mentioning it. Y su perspectiva se debe al contexto
y a todo lo que ellos habían escuchado y todo lo que ellos habían leído. And their perspective was because of everything that they had read and heard. Esas personas habían crecido escuchando y leyendo sobre las manifestaciones de Dios And so en they, el monte Sinaí frente a Moisés o con Moisés, hablando con Moisés. so they had grown up reading and hearing about God presenting himself before Moses in Mount Sinai. Y yo no sé de ustedes, pero cuando yo leo, por ejemplo, leo a Éxodo, yo siento algo así, yo siento cierto temor. And I don't know about you guys, but when I read the book of Exodus, I feel a type of fear. Dios se manifestaba en el monte Sinaí entre relámpagos, truenos, temblores, humo. Eso no es un relajo. And so God manifested himself in Mount Sinai in the midst of smoke and thunder and lightning. Nadie aquí ha tenido una experiencia así, And none of us have had an experience like that with God. pero Dios se manifestó así cuando cuando Moisés iba al monte a recibir palabras de parte del Señor. But that is how God manifested himself when he went to when Moses went to the mountain to hear from him. Ellos habían leído acerca de sus antepasados temblando de temor y diciéndole a Moisés, por favor, dile al Señor que no hable con nosotros, porque si Él nos habla, moriremos. And so they had heard stories about their ancestors who had such a fear of the Lord that they said, "Don't speak to us, because if you speak to us, we will surely die." Y habían leído en el Antiguo Testamento, en la Escritura, acerca de Isaías y su visión de los ángeles de Dios, postrándose delante de Dios, clamando su santidad y cubriéndose la cara, porque Dios, el resplandor de Dios era tal que ni los ángeles se atreverían a ver la cara, el rostro de Dios. And they had also read in the Old Testament the experiences that were recounted from the book of Isaiah, where even the angels did not want to go before the Lord because they were afraid to look upon his face. Y de repente aparece un joven And then en la sinagoga all of a sudden there's this young person that appears in the synagogue haciendo todas estas afirmaciones. saying all these affirmations. Un joven cuya familia ellos conocían. And this was a young person who they knew his family. Un muchacho que ellos vieron nacer y crecer delante de sus ojos. And so this young person was someone that they saw be born and they watched him grow up. Y de repente comienza a decir que él es el Mesías. And then all of a sudden he starts to say that he is the Messiah. Comienza a hacer unas afirmaciones extrañas. And he starts saying affirmations that to them seem very strange. Debe ser un relajo, They probably thought that this was a joke. pensaron ellos. That's what they thought. Y esto tiene sentido. And that makes sense. Tiene sentido. It makes sense. Si este cuento fuese un cuento inventado, Because if this was a story that was invented, tal vez el autor nos hubiese dicho, Jesús fue a su ciudad y todos quedaron asombrados y todos se llenaron de gozo porque uno de los suyos es el Mesías. maybe the story would have gone like this if it was a made-up story, that Jesus went into the city and everyone was amazed at what he said. Pero si este muchacho Edmond que conozco y veo y de repente me dice ser alguien importante, Because, for example, if Edmund, who I've known for many years, all of a sudden says, "I'm someone very important. un profeta enviado por Dios para los últimos tiempos, I'm a prophet that was sent by God for the end times." él puede hacer milagros y puede hacer muchas cosas y yo voy a tener dudas. He can do miracles and all kinds of things, but I'm still going to have my Edmond, no es doubts. porque no creo en ti. It's not because I don't believe in you. El texto nos dice que ellos sentían asombro por los milagros. And so the text says that they felt amazed because of miracles. Estaban maravillados por su enseñanza They were amazed by his teaching, y estaban sorprendidos por su autoridad, and they were surprised by his authority. pero no podían creer que él era el Mesías. But they couldn't believe that he was the Messiah. Estaban atrapados en su incredulidad. They were trapped by their unbelief. Su familiaridad con Jesús, Their familiarity with Jesus, su familiaridad con la familia, their familiarity with the family, se convirtió en un problema. was converted into a problem. Ellos pensaban, pero espérense, este es el muchacho del carpintero, nosotros lo vimos nacer.
They said, "Wait, this is the boy, the son of the carpenter. We saw him be born." Nosotros conocemos a sus hermanos y sus hermanas. And we know all of his brothers and Y sisters. sus hermanos son unos pecadores. And his brothers and sisters are sinners. Sus hermanas hacen cosas incorrectas. His sisters do incorrect things. ¿Cómo puede este hombre ser el And Mesías? so how can this man possibly be the Messiah? Ellos estaban atrapados en su incredulidad. And so they were trapped by their unbelief. Y el asunto es que sin fe es imposible ver y entrar en el reino de Dios. And so the thing is that without faith, it's impossible to enter into the kingdom of God. Tristemente, muchos están atrapados en su incredulidad And so hoy sadly, día. many of us are trapped in our unbelief today. Tal vez aquí sentados, algunos de ustedes están luchando con su incredulidad. And so maybe you're sitting here today and you're battling your unbelief. O algunos de ustedes conocen a algún tipo, a algún familiar o algún amigo luchando con incredulidad. Or maybe you know a friend or a family member who's struggling with unbelief. ¿Qué hacemos What do we frente a do? la incredulidad? What do we do when we're presented with unbelief? ¿Criticamos a aquellos con incredulidad? Do we criticize those who have unbelief? ¿Los odiamos por no aceptar al Señor? Do we hate them for not accepting the Lord? Lamentablemente, esta es la actitud de muchos cristianos, especialmente en las redes sociales. Sadly, this is the attitude of many Christians, especially the ones that we see on social media. Es triste And that's very sad. como a veces nosotros tratamos a aquellos que están lejos de Dios. It's sad how we treat those who are far away from God. Amados, recuerden que la fe es un don de Dios, Remember that that faith is a gift from God. es un regalo de Dios. It's a gift that God has given us. Y Pablo declara que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. And Paul claims that the natural human being cannot understand spiritual things. Tal vez por eso Pablo pasaba tanto tiempo de rodillas delante de Dios, clamando al Señor para que Dios iluminara los ojos de aquellos a quienes él les predicaba. And so maybe that's why Paul spent so much time on his knees asking the Lord to illuminate his hearts that he may be able to share the gospel with others. A menos que Dios abra nuestros ojos espirituales, no hay forma de ver ni entrar en el reino de Dios. And so unless God opens our spiritual eyes, there's no way we can enter into the kingdom of God. Así que si estás aquí hoy y crees en Jesús y has depositado tu confianza en Jesús, And so if you're here today and you believe in Jesus and you put your trust in him, quiero recordarte que tu fe es un don gratuito de gracia. I want to remind you that your faith is a gift from God by his grace. No es porque eres una mejor persona que otras It's personas. not because you're better than anyone else. No es porque eres una persona súper espiritual. It's not because you're a super spiritual person. Tampoco es porque tú naciste en una familia perfecta It's also not because you were born into a perfect family o en una familia cristiana. or into a Christian family. Tu fe es un regalo de Dios. Your faith is a gift from God. Si nosotros creemos que nuestra fe es por algo que nosotros hayamos hecho If we think that our faith is because of something that we have done o la tenemos porque merecemos algo de parte de Dios, or that we have it because we deserve something from God, entonces ya no lo podemos llamar gracia. then we can't call it grace anymore. No es gracia si nosotros hemos hecho algo para merecernos esta cosa que llamamos la fe. It's not grace if we've done something to deserve this thing that we call faith. Así que nunca debemos juzgar a alguien por su incredulidad. And so we should never judge somebody because of their unbelief. No debemos juzgar a aquellos que están lejos de We Dios, shouldn't judge those that are far away from God porque en algún momento nosotros también estábamos lejos de Cristo. because at some point we also were far away from the Lord. Nosotros lo que debemos hacer What we should do es humillarnos delante de Dios, is humble ourselves before the Lord, es clamar por ellos, is to call out to him, rogándole a Dios que ilumine los ojos de sus corazones también, asking for God to illuminate the eyes of their hearts as well. diciéndole al Señor: Padre, te ruego que le des este regalo maravilloso que tú me has dado a mí, a Pedro, a Juan, a mi primo, a mi hermano, a mi amigo. Calling out to God that he would also share this gift of faith that he has given to us. Seguimos con el texto porque después no me va a dar el tiempo para decir todo lo que tengo que decir. We're going to keep looking at the text because I'm not going to have time to share everything I want to Y say. voy a leer ahora desde el versículo 7 hasta el 13. So I'm going to read now from verse 7 to verse 13. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo,
Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. So we're going to read from Mark 6, verses 7 through 13, and it says this. Then Jesus went around teaching from village to village. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. These were his instructions. Take nothing for the journey except a staff. No bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but not an extra shirt. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them. They went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many people with oil and healed them. Marcos ahora hace una transición interesante, And so Mark does a very interesting transition now. pero que parece una decisión loca a la vez, And so at the same time, it also seems like a really crazy decision. de la incredulidad de algunos a Jesús enviando a 12 a las aldeas. And so he goes from talking about the unbelief of some to Jesus sending out the disciples. Uno podría pensar que este no es el tiempo adecuado para enviar a esos discípulos. And so maybe some would think that this isn't the right time to send out these disciples. A lo mejor, si ellos eran como nosotros, a lo mejor estaban desanimados, llenos de miedo y sin esperanza después de haber experimentado este evento. And so if they're like us, then maybe they were left without hope, or they were battling their unbelief after seeing these situations that had happened. Pero dice el texto que ellos obedecieron al Señor But the text says that they obeyed the Lord, e hicieron exactamente como el Señor les había mandado. and they did exactly as the Lord had told them to do. Fueron a esos lugares, They went to these places, a esas aldeas, to these people, enfocándose en las necesidades espirituales y físicas de las and they personas. focused on the spiritual and the physical needs of these people. Fíjense que ellos no solamente predicaron el Evangelio, So not only did they preach the gospel, pero también ellos estaban atentos a las necesidades físicas, las enfermedades y los problemas de las personas. but they were also very, very thoughtful about the physical needs of the people. Y ellos lo hicieron de manera relacional. And they did so in a relational No, way. no es con un megáfono grande en una esquina voceando, mandando a la gente al infierno, It wasn't with a megaphone on the street corner sending people to hell. sino que ellos se metieron en las casas. But instead, they went to people's homes. Tú no puedes estar en una casa, no puedes entrar en una casa sin entablar una relación con los dueños de la casa. You can't go into a house without first having a relationship with the people of the home. Ellos se metieron en esas casas, And so they went to these homes. comieron con esa gente, They ate with the people. compartieron con esa gente y con sus They familias shared with the people and their families. y compartieron también lo que el Señor les había dado, la gracia y el amor que el Señor había derramado sobre ellos. And they also shared the grace that God had poured out in their lives. Y el resultado final, dice Marcos, And the final result, Mark says, fue que ellos predicaron el arrepentimiento, expulsaron muchos demonios, ungieron y sanaron a los enfermos. is that they preached repentance and they cast out demons and they healed the sick. En pocas palabras, ellos salieron en fe y como resultado el reino de Dios se expandió. So in just a few words, they went out in faith, and the kingdom of God was expanded. Para mí es fascinante lo que Jesús ha hecho aquí. And so for me, it's fascinating what Jesus did here. Desde el inicio Jesús está creando una cultura evangelística, una dinámica evangelizadora en su núcleo, en los discípulos, lo que iban a seguir con
con el movimiento cristiano. From the very beginning, Jesus is creating a culture of evangelism in his disciples. Nosotros somos muy grandes en las personalidades And últimamente. So we are focused on very big personalities. Y a veces nosotros pensamos que si tú tienes una personalidad X, hay ciertas cosas que no debes hacer. And so sometimes we think, oh, if you have this certain type of personality, there's certain things that you shouldn't do. Pero para mí es interesante que a pesar de ser diferentes y poseer diferentes dones, todos los discípulos son enviados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. But for me, it's interesting that it didn't matter their personality or what they were like, but all of disciples were sent out to proclaim the gospel. Todos sabían cómo comunicar el Evangelio a las personas a su alrededor. Everybody knew how to communicate the gospel to the people around them. Note que el evangelismo no es un programa más de lo que Jesús está haciendo acá. And so note that evangelism isn't just this other program that Jesus is doing. No es un programa a cargo de Pedro o a cargo de algunos de los discípulos. And so it's not a program that Peter's in charge of or just a couple of the disciples are in charge of, Fue mucho más generalizado. but it was much more general. Era parte de la cultura misma. It was part of their very culture. Estaba arraigado en el ADN de los discípulos. It was in their very DNA. Ellos entendían que se suponía que debían representar a su Salvador a todas las personas en sus círculos de influencia. And so they understood that they should represent Jesus in every person in all of their circles of influence. Y lo hicieron de manera orgánica, de manera natural, de manera relacional, de manera consistente y apasionada. And they did so in an organic, relational, and passionate way. Cuando nosotros pensamos en compartir las buenas nuevas, a veces nosotros pensamos que debemos tener algunas cosas memorizadas, debemos estudiar algunas cosas y tenerlas perfectamente bien coordinadas en nuestra mente. And so sometimes when we think about sharing the gospel, we think that we should have this very specific way of doing it, or we should have everything organized in our heads, what we're going to say. Pero cuando estudiamos la iglesia primitiva, But when we study the early church, nos damos cuenta que ellos no tenían una presentación del Evangelio. we see that they didn't have this special presentation of the gospel. Ellos no tenían tantas herramientas evangelísticas como a veces nosotros queremos autoengañarnos en hacernos pensar que si tenemos esas herramientas, pues vamos a evangelizar bien. They didn't have all these evangelism tools that sometimes we think, oh, if we had all that, then we could go out and then we could evangelize. ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Bueno, primero ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. So first of all, they were convinced that Jesus is the Messiah. Ellos habían tenido un encuentro serio con Jesús. And so they had a very serious encounter with Jesus. Y lo único que hicieron fue compartir sus historias, And so the only thing they did was share their stories. sus experiencias cristianas. They shared their experience as a Christian. Ellos comenzaron a contarle a sus amigos lo que Jesús significaba para ellos y lo que Jesús estaba haciendo en sus And vidas. so they just began sharing with their friends what Jesus meant to them and what Jesus was doing in their lives. Ellos se convirtieron en los mayordomos de la gracia y el amor que ellos habían recibido. And so they were converted into these instruments of the grace and the love that they had Stewards received. of Into stewards. Y como resultado, el reino de Dios se expandió a través de esos hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres. And so as a result, the gospel was expanded through these men and these women. Hoy, lamentablemente, nos falta esta dinámica evangelizadora. And so sadly today, we are missing this dynamic of evangelism. Hay poco interés de representar a Cristo a las personas que pertenecen a nuestro círculo de influencia. There's little interest in showing Jesus to people who belong to our circles of influence. Pocos están compartiendo sus historias de gracia, sus experiencias cristianas. Not very many people are sharing their stories of grace and their Christian experiences. Y muchos tienen miedo de hasta relacionarse o identificarse con Jesús. And many people are even afraid to relate to Jesus. Y más joven, mayor es el temor. And the younger the person is, the greater their fear. Y yo puedo entender la presión que hay. And I can understand the pressure that is here. Pero es interesante ver que cuando uno le pregunta a los cristianos, a la mayoría de los cristianos, la respuesta es que yo no sé qué decir. But it's interesting that when you ask the majority of Christians, they say, oh, I don't know what to say. Pero muchos estudios han demostrado que
Hay 4 razones fundamentales por las que nosotros no compartimos el Evangelio. But many studies have shown that there's 4 fundamental reasons that we don't share the gospel. Y ninguna tiene que ver con no sé qué decir. And none of them actually have to do with, I don't know what to say. Y tiene sentido, And it makes sense porque en los evangelios because in the gospels, nosotros encontramos personas que después de tener un solo encuentro con Jesús, we find people that just after one experience, one encounter with Jesus, nunca habían estado en una clase bíblica, they were never in a Bible class, nunca fueron a una escuela they teológica, never went to a theological school, nunca asistieron a un culto cristiano. they never went to a Christian church service, Más sin embargo, but tuvieron el valor they had the bravery para decir cosas como estas. to say things like this. Yo no sé mucho de esto, I don't know much about this, pero una sola cosa sé. but one thing I know, Yo fui ciego, pero ahora veo. I was blind, but now I see. Un hombre endemoniado, I was a man with demons, no, un hombre endemoniado considerado loco por sus conciudadanos, a man that was demon possessed and considered crazy by everyone else, tuvo un solo encuentro. had just one encounter. Y luego el Señor le dijo, ve ahora a los tuyos. And then Jesus said, go to your people now. Y después, cuando el Señor regresó a la ciudad, And then when Jesus came back to the city, todos los rincones de la ciudad habían escuchado hablar acerca de Jesús. all of the small corners of the city had heard about the Jesus. Mas, sin embargo, nosotros tenemos años siendo creyentes. And we have years being believers. Tenemos todas las versiones bíblicas de We la have Biblia. all different versions of the Bible. Nueva versión internacional, We have the New International Reina Version, Valera, the King James y Version, podemos seguir and mencionando. we can mention all these different versions. Y discutimos sobre la veracidad de una versión sobre la otra. And we argue about which version is better than another. Conocemos la historia de la iglesia. We know the whole story of the church. Podemos hablar de Martín Lutero, We can talk about Martin Luther. podemos hablar de Calvino, We can talk about Calvin. podemos hablar de Wesley, We can talk about Wesley. pero no podemos hablar de Jesús. But we can't talk about Jesus. Esto tiene un problema. And that's a problem. Debemos enfrentar nuestra realidad We must confront our reality y entenderla. and understand it. ¿Cuáles son las 4 razones por las que no proclamamos el Evangelio? What are the 4 reasons that we don't proclaim the gospel? Número 1, The first one el orgullo. is pride. Escuchen esto bien. Listen to this well. Número 1, The first one el orgullo. is pride. Y si tú piensas que tú no tienes orgullo And if you think that you don't have pride en tu corazón in your heart, y piensas que otros sí tienen orgullo, and you think that others do have pride, esto es señal de que tú estás podrido de orgullo. that's a sign that you are full of pride. Número 2, The second one el miedo. is fear. Número 3, el pesimismo. Number 3 is pessimism. Y número 4, And number 4 la falta de amor is a lack of love o la indiferencia. or indifference. Fíjense que la razón principal no es no saber qué decir. And so note that the number 1 reason is not because you don't know what to say. Ahora, ¿qué nos dicen estas 4 razones acerca de nosotros y de nuestro entendimiento del Evangelio? So what do these 4 reasons say about us and our understanding of the gospel? Bueno, ellas nos hablan de una desconexión con el Evangelio, De- realmente. That they don't really understand of a disconnection in the gospel. Nos hablan de nuestra desconexión con el Evangelio, They talk to us about our disconnection with the gospel, nuestra poca comprensión de la naturaleza del Evangelio y de sus implicaciones. our lack of understanding about the gospel and its implications. Porque el Evangelio de Jesucristo Because the gospel of Jesus Christ elimina cada una y todas las razones que hemos ya mencionado. eliminates all reasons that we have previously mentioned. Tim Keller, en su libro The Gospel Centered Church, Tim Keller, in his book, The Gospel Centered Church, habla bastante sobre este asunto, ¿no? La iglesia y cómo nosotros debemos
ser testigos de Cristo en nuestra comunidad. talks so much about the church and how we should be witnesses in our communities. Pero hoy lo que quiero mostrarles es que todas esas razones que nosotros, que nos impiden proclamar el Evangelio, todas esas razones son quitadas o eliminadas por el Evangelio cuando entendemos el Evangelio y cuando conocemos su naturaleza. What I want to share is that all of the reasons that we could have for not sharing the gospel, they are completely eliminated when we have a true understanding of the gospel and what it implicates in our lives. Número uno, el Evangelio elimina el orgullo, Number one is that the gospel eliminates pride. que es una de las primeras razones por las que nosotros no compartimos el Evangelio. And that's one of the first reasons that we don't share the gospel. Una vez que uno realmente entiende que uno es salvo por gracia, When one truly understands that we are saved by grace, no hay espacio para el comportamiento condescendiente. there's no space for any other type of behavior. Cuando yo entiendo que yo soy tan malo como la persona más mala que yo puedo mencionar, When I understand that I am so terrible, as if the most terrible person that I could mention, cuando entiendo que mi posición actual no es por ser especial, when I understand that my position is not because I'm special, no es por el título que yo llevo, it's not because of the title that I have, no es por mis estudios teológicos ni por mi estudio de la Biblia, it's not because of my theological studies or my study of the Bible, entonces no hay espacio para una mentalidad de superioridad. then there's no room for a mentality of superiority. No soy superior a nadie. I'm not superior to anyone else. No somos, miren, esto es importante entenderlo. Nosotros no somos cristianos por lo que hayamos hecho. This is important to understand, that we're not Christians because of something that we have done. No te salva tu personalidad, It's not, your personality is not going to save you. tu inteligencia, tu Your temperamento intelligence, your personality, o tu moralidad. or your morality. La salvación es un regalo de Dios. Salvation is a gift from God. Entonces, cuando yo al acercarme a una persona y pienso que esa persona no es digna del Evangelio, And so when I go up to a person and I think that they are not worthy of the gospel, yo estoy actuando por orgullo, ¿no? I'm acting out of pride. Si yo me acerco a un mendigo y lo veo demasiado sucio, And so if I go up to a beggar and I view him as too dirty, o me acerco a un drogadicta or I go up to a drug addict y pienso que por su tiempo consumiendo la droga, esa persona nunca va a poder aceptar el Evangelio, and I think that because they've been a drug addict for so long that they're never going to be able to accept the gospel, entonces estoy invalidando el poder del Evangelio. I'm not validating the power of the gospel. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese tomado su tiempo para cruzar al otro lado del lago solamente para tocar y sanar y limpiar a ese endemoniado? So what would have happened if Jesus hadn't taken the time to cross the lake just to heal this demon-possessed man? La historia hubiese sido otra, The story would have been completely different. pero Él fue y lo sanó y lo limpió. But Jesus went and he healed him and he cleaned him. Y luego lo usó como un instrumento para sanar a miles de personas. And later he used him as an instrument to heal thousands of people. Cuando entendemos la gracia, When we understand grace, nos hace caminar en humildad. it helps us to walk in humility. No tenemos otra opción. We don't have any other option. No hay otra opción. There's no other option. Y esa es una de las implicaciones del Evangelio. And that's one of the implications of the gospel. El Evangelio elimina el orgullo, The gospel eliminates pride, pero también el Evangelio elimina el temor o el but miedo. it also eliminates fear. La mayoría de las veces nosotros no compartimos el Evangelio porque tenemos miedo de perder nuestra reputación. So many times we don't share the gospel because we're afraid of losing our reputation. Tenemos miedo de ser rechazados por nuestros amigos. We're afraid of being rejected by our friends. Tenemos miedo a la desaprobación. We're afraid that people won't approve of us. Tenemos miedo de ser ridiculizados por otros. We're afraid of being ridiculed by others. Sin embargo, But un entendimiento claro del Evangelio the true understanding of the gospel debe ponerte en una posición en la que el miedo no te importe tanto. should put you in a position where fear doesn't really matter to you. En una posición donde no tengas miedo de lo que piensan los demás acerca de ti. In a position where you don't really care what others think of you.
Porque tu identidad se basa únicamente en lo que Jesús ya ha hecho por ti y en lo que Jesús dice acerca de ti. Because your identity is only based about what Jesus says about you and what he has done for you. Las otras cosas son opiniones And everything else is just opinions. y punto. And that's it. Así que meditar constantemente So to meditate constantly en lo que Jesús hizo por nosotros in what Jesus has done for us y en el hecho de que nos ama profundamente and the fact that he loves us so deeply nos debería llenar de valor, should fill us with value de alegría y gozo, and with joy and hope. y nos debería empujar a querer contarle a todos nuestros amigos, ¿no?, acerca de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. And it should push us to want to talk to all of our friends about what Jesus has done for us. Número 3, el Evangelio quita el pesimismo. And the third one is that the gospel takes away pessimism. A veces nosotros no compartimos el Evangelio porque en nuestra mente pensamos que algunas personas sencillamente no tienen esperanza. And so sometimes we don't share the gospel because simply we believe that some people that there's no hope. Nosotros pensamos que algunas personas nunca van a poder llegar a entrar al reino de Dios. We think that some people are never going to be able to enter into the kingdom of God. Lo irónico de este pensamiento es que es verdad, The ironic thing about this thought is that it's true, pero no te toca saber ni elegir ni decidir quién y quién sí, quién no. but it's not your job to decide who it is that's going to get in or who's not. Sencillamente no lo sabes. Simply you don't know. Esto pasa, señores. Entonces, a veces miramos las acciones pasadas de algunas personas And so sometimes we look at the past actions of people y su estado presente horrible and their current horrible states, y pensamos que ya no hay esperanza. and we think there's no more hope. Permítame recordarles una verdad bíblica. And so allow me to share a biblical truth with you. El apóstol Pablo, de nuevo, The Apostle Paul nos dice que no hay justo, tells us that no one is righteous, ni aún uno. not one. No hay quien busque a Dios. There's no one who truly is seeking out the Lord. En otras palabras, toda conversión es un milagro. And so every single conversion is a miracle. No hay una conversión que no sea un milagro. There's not a conversion that's not a miracle. Toda conversión, la mía, la tuya, toda conversión es un All milagro. conversions, mine, yours, they're all miracles. A nosotros nos toca evangelizar y a Dios le toca hacer el milagro. And so it's our job to share the gospel, and it's God's job to do the miracle. Dios es quien salva, And ¿no? God is the one who saves. Y esto debería darnos un sentido de alivio, And so that should give us relief porque quita el peso sobre nuestros hombros. because it takes the burden off of our shoulders. Yo no tengo que hacer lo imposible. I don't have to do the impossible. Lo mío es la parte más ligera. Mine is the light job. Es contar mi historia. All I have to do is share my stories. Es compartir mis experiencias. All I have to do is share my Es hablar experiences. sobre Jesús y lo que ha hecho por It's just nosotros. to talk about Jesus and what he has done for us. Y Dios se encarga del resto. And God will take care of the rest. Y si toda conversión es un milagro, And if all conversions are miracles, nosotros debemos ser optimistas. then we should be optimistic. Porque si Dios te salvó, Because if God saved you, si Dios te sanó a ti, if God healed you, si Dios trabajó en mí, if God worked within me, entonces Él lo puede hacer en la vida de cualquier persona. then he can do it in the life of any Si person. Dios limpió a ese endemoniado If God cleaned this demon-possessed y man, luego lo usó como un misionero en su región, and then he used him as a missionary in his region, ¿no crees que Él lo puede volver a hacer? don't you believe that he can do that again? Entonces debemos tener esperanza, And so we should have hope. porque cada conversión es un milagro. Because every single conversion is a miracle. Y para Dios nada es imposible. And for God, nothing is impossible. Y finalmente, And finally, el Evangelio quita nuestra indiferencia. the gospel takes away our indifference. Miren, el corazón del Evangelio no es otra cosa. The heart of the gospel is nothing else. No es, nosotros vamos al cielo. It's not, oh, we're going to heaven. Ir al cielo es una parte grande del Evangelio. Going to heaven is a big part of the Pero gospel, esto no es el corazón del but it's Evangelio. not the heart of the gospel. El corazón del Evangelio es que somos profundamente amados por Dios The heart of the gospel is that we are deeply loved by God, y que Dios está con nosotros. and God is with us. ¿Qué es el Evangelio? So what is the gospel? Una sola palabra si pudiéramos definir el If we Evangelio. could just take one word to define the Es gospel, Emmanuel.
It's Emmanuel. Dios se hizo hombre, God became man. se encarnó He put on flesh para caminar, comer, vivir con los hombres. to walk and to eat with men. Su amor radical His radical love lo llevó a dar a su hijo para que en su hijo nosotros pudiéramos tener vida. took him to give his son so that in him we may have life. Entonces, si realmente conoces y disfrutas del profundo amor de Cristo, So if you truly know and you truly find hope in the querrás, deep love of Jesus, querrás compartirlo con otro. then you are going to want to share that with other people. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios How can we say that we love God y no querer ver su nombre exaltado en nuestra ciudad y las naciones? and not want to see his name exalted in our city and in our nations? Hay incongruencia en lo que nosotros decimos. There's a disconnect in what we say. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios tanto, How can we say that we love God so much, pero no hay en nosotros esa pasión para ver su nombre ser exaltado en nuestra familia, en nuestra ciudad y en las naciones del mundo? but there's not this passion within us to see his name exalted within our families, our cities, and the nations of the world? ¿Cómo puedes decir que amas a tu prójimo How can you say that you love your neighbor y no querer compartir tu mejor regalo con personas que dices amar, personas que dices valorar? and you don't want to share the best gift that you can with the people who you say that you value? El mundo lo hace. The world does it. Durante la pandemia During the pandemic, hay una carrera que todos nosotros valoramos mucho. Hay unos profesionales que elevamos mucho. there are professionals that we all really value, Y los llamamos los first, los primeros, los empleados de la primera. Sí, no encuentro cómo decirlo en español. Pero la idea es, nosotros hemos desarrollado un amor por los médicos, por las enfermeras, por los científicos, etc. so we have grown in love and appreciation for people who are doctors, nurses, people that work in the health profession. ¿Y saben por qué? And do you know why? Porque esas personas, Because these people, aún en medio del peligro, even in the midst of danger, se arriesgaron, they risk themselves. pusieron sus vidas en la línea They put their lives on the line con tal de salvar a otros. in order to help save others. Muchos científicos no durmieron Many scientists didn't sleep buscando una vacuna. looking for answers and a vaccine. Muchos doctores no durmieron Many doctors didn't sleep para atender a aquellos que tenían una to enfermedad. be able to take care of those who were sick. Y nosotros hablamos de la enfermedad de la raza humana, And we talk about the sickness of the human race, la enfermedad del pecado. the sickness of sin. Y nosotros con audacia decimos que tenemos la cura. And with audacity, we say that we have the cure. Decimos que la cura es el Evangelio. We say that the cure is the gospel. Y creo que es así. And I truly believe that it is. Pero ¿qué tal si realmente no estamos entendiendo bien lo que estamos diciendo? But maybe we're not truly understanding what we're saying. Porque si realmente tenemos la cura de una enfermedad, Because if we truly have the cure to the sickness, de la peor de todas las enfermedades, of the worst of all sickness, y no queremos compartirla con nuestros prójimos, and we don't want to share it with our neighbor, con nuestros familiares, with our family, con nuestros colegas, with our colleagues, con nuestros amigos, with our friends, con nuestros vecinos, with our neighbors, eso no dice que nosotros somos unos monstruos. doesn't that say that we are monsters? Monstruos sin corazón. We are monsters without hearts. Porque si el mundo puede salir de su zona de confort, Because if the world can go out of their comfort zone sacrificarse con tal de llevar una cura de una enfermedad and sacrifice themselves in order to take a cure for a sickness que no podemos comparar con el pecado, ni that we siquiera, can't even compare with sin, ¿por qué nosotros no lo hacemos? then why don't we do the same thing? Si Jesús te ha dado gracia, If God has given you grace, alegría, joy, gozo, happiness, si has experimentado el perdón de Dios, if you have experienced the forgiveness of God, si su amor ha sido derramado sobre tu corazón, if His love has been poured out in your heart,
si has experimentado su misericordia, if you have experienced His mercy, es natural que hables con tus amigos acerca de él. it's natural that you would speak to your friends about that. Porque es natural. Nosotros, cuando somos de un equipo y nuestro equipo gana, nosotros queremos contarle a nuestros amigos. If we are part of a team and our team wins, then we want to share that with our friends. Porque es natural compartir con nuestros amigos acerca de las cosas que traen alegría y contentamiento a nuestras vidas. Because it's natural to want to share with your friends things that make you happy. Si de repente nosotros conseguimos el empleo que tanto esperábamos, If all of a sudden we receive the job that we've wanted for so long, nosotros no lo guardamos para nosotros solamente. we don't just keep that on the inside. Si estábamos orando por un vehículo y el Señor responde a nuestra petición y nos da el vehículo, nosotros se lo mostramos a nuestros amigos. And if we're praying for a vehicle and then the Lord grants us that gift, then we show that to our friends. Entonces, ¿cómo podemos esconder algo que ha traído esperanza, vida, paz, gozo a nuestras vidas? So how can we hide something that has brought joy and peace to our lives? Bueno, se acaba el tiempo. So our time ran out. Pero amados, lo que quiero comunicarles hoy But what I want to communicate today es que el Señor nos ha llamado a ser sembradores de su is palabra. that God has called us to plant His Él, word. Él nos ha llamado a ser lámparas en medio de la He oscuridad. has called us to be lamps in the midst of darkness. No para señalar la oscuridad, Not to point out darkness, no para odiar la oscuridad not to hate darkness, o aquellos que están en la oscuridad, or to hate those that are in darkness, no para juzgar a aquellos que están lejos de Cristo. not to judge those that are far away from Christ, Él quiere que pensemos al contrario en nuestros familiares, but He wants us to think about our family members, nuestros vecinos, our neighbors, amigos, our friends, compañeros de trabajos que no creen en Jesús aún. our work companions that at this point still don't believe in God. Él quiere que clamemos por ellos, He wants us to call out for them, que nos arrodillemos con fe clamando para que Dios también comparta con ellos el regalo que Él nos ha dado. and He wants us to get down on our knees and to pray so that we will be able to share this gift that He has given us. El Señor quiere que nosotros seamos honestos, abiertos y vulnerables, compartiendo nuestras historias cristianas, He wants us to be honest and open in sharing our stories of faith, diciéndole a otros cómo éramos antes de Cristo y cómo somos ahora producto del trabajo del Señor en nuestras vidas. telling others how we were before and how we are now as a product of what the Lord has done in our hearts. El Señor quiere que seamos una iglesia no solo para nosotros. And so the Lord wants us to be a church not just for us. Él quiere que nosotros seamos una iglesia para esta comunidad, He wants us to be a church for this community, para la ciudad for the city, y para el mundo, and for the world, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. because we belong to the body of Christ. El Señor quiere usarnos The Lord wants to use us para expandir su reino to expand His kingdom aquí en esta ciudad here in the city hasta los confines de la tierra. and to the ends of the earth. ¿Y saben algo? Do you guys know something? Es verdad que somos hombres y mujeres comunes y corrientes, It's true that we are men and women of all these different things, pero cuando los hombres comunes y corrientes salen en fe, but when common men go out in faith, respondiendo al llamado de Cristo, responding to the call of Christ, proclamando el Evangelio proclaiming the gospel, y respondiendo a las necesidades físicas de las personas, responding to the physical needs of people, algo sobrenatural pasa. then something supernatural happens. Vidas son cambiadas, Lives are changed. vidas son transformadas, Lives are transformed. Cristo es glorificado Christ is glorified, y el reino de Dios es expandido. and the kingdom of God is expanded. El Señor te quiere usar a ti, The Lord wants to use you, no solo para venir aquí a los cultos y regocijarnos en las voces hermosas que Dios nos ha dado, not just to come here and to rejoice in the beautiful voices that God has given us, no solo para nosotros escondernos los domingos detrás de las voces de unos pocos hombres predicando, It's not just for us to hide Sunday mornings behind the voices of just a few men who are preaching up front. El plan del Señor es algo mucho más generalizado. The plan of the Lord is something much more general. Su plan nunca ha sido usarme a mí y a Kevin y a unos pocos hombres aquí para
expandir su reino a lo largo de nuestra ciudad y a lo largo de las naciones. And so the plan of the Lord was never to use me or to use Kevin or just a few men to expand the gospel in this city. Claro, Él nos ha hecho diferentes He has made us different, y nos ha dado diferentes dones. and He has given each of us different gifts. Algunos tal vez pueden pararse aquí y hablar sin temor a un grupo de este tamaño. Some people may stand up here and talk freely before a large group of people. Otros tal vez no lo pueden hacer, Others maybe aren't going to do that, pero todos pueden hablar acerca de sus propias historias. but everyone can speak of their own stories. Todos pueden contar sus experiencias con Cristo. Everyone can share of their experiences with Christ. Todos pueden hablar con un amigo, Everyone can talk with a friend con un vecino, or with a neighbor con un colega, or with a colleague, con un familiar. with a family member. Todos pueden decirle a las personas más cercanas Everyone can say to the people closest to them lo que Jesús ha estado haciendo en sus vidas. what Jesus has been doing in their lives. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿quieres ser usado por Dios? But the question I'm going to ask you today is, do you want to be used by God? ¿Quieres pertenecer al equipo que Dios está usando para expandir su reino? Do you want to belong to the group of people that God is using to expand His kingdom? Hoy es el día, Today is the day. este es el tiempo, This is the time, antes de que sea muy tarde. before it is too late. El día no durará para siempre. The day will not last forever. Llegará un momento de oscuridad There will be a time of darkness donde no podremos hacer tal vez lo que estamos haciendo where we ahora. won't be able to do the things that we do now. Así que escuchen la voz del Señor, So listen to the voice of God. escuchen su invitación Listen to His invitation y consideren un grato privilegio el poder colaborar con Él. and consider it a great privilege to be able to collaborate with Him. Porque la verdad Because the truth es que aquí is that here, nadie es digno, none of us are worthy. absolutamente nadie, Absolutely no one. pero por amor But because of love y gracia, and grace, Él nos ha hecho dignos, He has made us worthy. Él nos ha limpiado, He has cleaned us. Él nos ha dotado He has adopted us con dones with gifts, y Él nos ha enviado. and He has sent us out. Hemos sido comisionados. We have been commissioned. ¿Cuál es entonces la excusa? What is the excuse then? Vamos a ponernos sobre nuestros We're going pies to stand up y oremos. and we're going to pray.